Aslema marhaba bikoum الناس كل على la chaîne Irbah, la chaîne des petits porteurs tunisiens. Avant de commencer mes 3 conseils fondamentaux pour bien commencer sur la bourse de Tunis et gagner de l'argent sur cette bourse, je vais me présenter. Je suis Yanis Habibi, je suis passionné du trading et de la bourse depuis une quinzaine d'années, entrepreneur et analyste technique sur les marchés boursiers. J'anime sur cette chaîne un point de bourse sur la bourse de Tunis, bien sûr, et je fais des analyses pour les titres les plus intéressants sur cette bourse. Donc, cette chaîne Irbah, elle a pour vocation d'aider vraiment les boursiculteurs et les petits porteurs tunisiens pour qu'ils acquièrent une culture boursière assez solide et pour se former aussi sur l'analyse technique. Donc, avant de commencer et passer aux 3 conseils fondamentaux pour bien démarrer, je vous rappelle et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo pour vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir mes nouvelles vidéos chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Alors, mon premier conseil, c'est éviter de tomber amoureux ou amoureuse d'un seul titre. كيف تحبوا تيتر وتتغرموا بيه وتحطوا فلوسكم الكل فلوسكم معناها اللي باري نتاعكم ولا الفلوس اللي حاطينها على جنب واللي تعبتوا عليها برشا باش تحصلوها sur un seul titre معناها vous augmentez vos chances de perdre خاطر ريسك كبير كي تحط الفلوس نتاعك الكل على تيتر برك. البورس ماهيش كازينو معناها البورس فيها دي ميثود فيها دي ميكانيزم à comprendre ثم دي تكنيك à apprendre à maîtriser باش تنجم tu protèges le capital نتاعك en premier lieu ومن بعد vous pouvez gagner de l'argent en deuxième lieu. Il y a beaucoup de boursiculteurs ou petits porteurs qui me contactent ou à partir des messages ويقولوا لي اللي عندهم معناها des pertes énormes depuis X temps معناها depuis 2-3 ans خاطر ils ont aimé ils ont fait une relation privilégiée avec un seul titre معناها حطوا فلوسهم الكل dès que بداوا في البورصه حطوا فلوسهم الكل على تيتر برك. دونك والسيناريو اللي بناو عليهم لي بريفيزيون نتاعهم ما مشاش خاطر في البورصه ثم دي بروبابيليتي ثم دي تيتر كي فون اغمونتي ثم دي تيتر كي فون بيسي دونك ثم دي بروبابيليتي ثم اون بيرفورمانس جلوبال في البورصه. سي بيرسون لا بسيكولوجيكمون باش يقعدوا تاعبين برشا معناها من بعد ما ينجموش يبونجيو لي بيرت نتاعهم ويتعبوا برشا. علاش؟ على خاطر ils n'ont pas su diversifier معناها diversifier le portefeuille نتاعهم. أول معناها règle في البورصه il faut vraiment diversifier le capital نتاعك les mettre sur plusieurs معناها titres et ne pas se contenter d'un seul titre. هذاك علاش نقول éviter de tomber amoureux ou amoureuse d'un seul titre. معناها كيما une relation حب من طرف واحد معناها les titres ce sont des actifs virtuels معناها ما همش لحم ودم ما عندهمش مشاعر il y a pas de sentiments ينجموا هما ما يحبوكش دونك انت تحبهم وما يحبوكش دونك il augmente pas le scénario نتاعك ما يمشيش et vous aurez معناها des pertes كيما في les relations amoureuses بالضبط des pertes معناها sur le plan psychologique beaucoup de souffrance beaucoup de douleur. Donc évitez vraiment de tomber amoureux ou amoureuse d'un seul titre et diversifier votre portefeuille. كيفاش vous pouvez diversifier le portefeuille هذه حاجات نجموا نحكيو فيهم في دي فيديو اخرين. Mais commençons par ne pas mettre معناها vraiment l'argent نتاعنا ولا l'épargne نتاعنا في تيتر بركه تيتر واحد بركه. Ça c'est le premier conseil. Passons maintenant au deuxième conseil. Alors, mon deuxième conseil, c'est éviter d'acheter sur les sommets de marché. كما تشوفوا على الجرافيك اللي بجنبي هنا ثم البورصة elle obéit à des cycles. ثم des cycles haussiers ou des cycles baissiers معناها. C'est pas en continu البورصة معناها. ثم des périodes où la demande sur les titres أكثر من l'offre des titres. C'est normal que السوم ولا le prix نتاع التيتر يطلع. ولي انفستيسور في البريود هذيك يبداو اوبتيميست معناها ils ont envie d'acheter des titres ou ils essayent de faire augmenter le prix des titres. وثم des périodes اخرين اللي les titres معناها baissent les prix نتاع les titres ils baissent
كيما اي مارشي معناها كيما باغ اكزومبل بارابور للعلاج في العيد الكبير سومهم يطلع علاش يطلع خاطر لوفر نتاع العلاج سور المارشي شويه والدوموند الي فريمون معناها urgente بور لي جون والدوموند معناها الي تري امبورطونت بور لي العباد اللي تحب تاخذ علاج. Donc c'est la même chose, les titres ce sont des marchandises, donc ça obéit à la loi de l'offre et la demande selon les infos les موجودين في السوسيتي هذيك selon la situation financière selon les informations وثم بالطبيعه دي تكنيك ودي ميثود pour détecter معناها هذوما لي بيريود اللي فيهم لي سيكل يوليو اوسي ولي بيريود اللي سيكل يوليو بيسي. حبيت كما تشوفوا على بحذايا هنا بجنبي ثم التيتر اخترت تيتر اي سي اف pour vous montrer un peu كيفاش لي سيكل معناها. sur اي سي اف كان تشوفوا في اكتوبر 2017 التيتر كان 20 دينار كان سمو 20 دينار وصل معناها en février 2019 à 224 دينار بريسك معناها التيتر بريسك il a fait x11 في 11 مره اي في 11 مره. علاش؟ على خاطر les sociétés elles présentent beaucoup de perspectives très intéressantes sur le marché même mondial et elle fait de l'export. Juste à titre d'exemple معناها. Donc celui اللي خدا مثلا نقولوا 50 تيتر ب 20000 en octobre 2017 ولاو له 11 مليون en février 2019. Vous voyez معناها اللي كيفاش طلع التيتر ومن بعد هبط هو ديجا معناها الجمعه اللي فاتت هبط حتى توا 190. Donc il y a des cycles معناها il y a pas quelque chose de linéaire sur le marché boursier معناها il y a toujours des cycles haussiers et baissiers. Donc حبيت نحكي لكم على لي سيكل هذوما باش تفهموا اللي ما ثماش حاجه لينيير ثم كلكو ولا ثم سيغتان بورسيكوتور يحسوا شاك فوا كو هما سورتو لي نوفيس معناها على المارشي شاك فوا كو يشريو معناها تيتر يحسوا يهبط يقولوا كانوا عامل عليه بالعاني كانوا المارشي معناها قاعد يعمل عليه بالعاني مي سي با سا مي خاطر هما اختاروا التايمينغ الغلط معناها خاطر ils n'ont pas une méthode bien déterminée pour vraiment cadrer les titres ou cerner les titres اختاروا un timing غلط هذاك علاش وقت اللي شراو هما وقتها ça coïncide avec le cycle baissier sur ce titre. Donc il faut vraiment comprendre les graphiques et comprendre les mécanismes sur la bourse pour pouvoir déterminer les cycles baissiers et les cycles haussiers sur la bourse. Voilà, c'était mon deuxième conseil. Je passe maintenant pour vous donner mon troisième conseil pour bien commencer sur la bourse de Tunis. Mon troisième et dernier conseil aujourd'hui, c'est couper ses pertes et laisser courir ses gains. Le trader de légende Victor Sperandio, un trader américain qui a prédit le crash boursier en 87, disait que la principale raison pour que les gens perdent en bourse, c'est ne pas couper ses pertes rapidement. L'un de mes abonnés les plus fidèles sur la chaîne Erbah m'a raconté que 70% des positions ou les titres de l'Ichriram, il est en train de gagner de l'argent ferme. Mais les gains sont des petits gains. Ou une action, fait perte kbira. Il n'a pas su couper à temps le perte هذيك. Donc le perte هذيك تخلي له البورتفeuille كله ماهوش envers. La performance sur la bourse, c'est une performance globale. Il y aura des trades gagnants, des trades perdants. C'est la somme. La performance 10%, plus 10%, plus 20%, plus 30%, plus 100%. Ça dépend من plusieurs des positions باش تبيع وتشري تبيع وتشري ومن بعد باش تجمع الكل معناها باش تعطيك الواحد. Il y aura des trades perdants. ما ثم حتى تريدر في العالم ما ثم حتى انفستور ما يخسرش مي. اللي يعرف وقتاش يقص الخساره نتاعو من الاول هو اللي يقعد في المارشي خاطر هكا باش تبروتيجي الكابيتال نتاعك و tu vas investir ailleurs. Tu vas avoir de l'expérience, un apprentissage اللي يخليك tu détectes les opportunités à temps ou تنجم تنفستي فيهم. كي تخسر الكابيتال نتاعك الكابيتال هو سي لو بلو بريسيو معناها il faut vraiment penser à le protéger. هذاك علاش نقول لك لازم
tu coupes les pertes ou tu laisses les gains يمشيو. Les gains, généralement, des stratégies. Tu prends les gains, tu as une partie, tu as une partie, mais tu constitues le portefeuille d'une façon à nous, le كله بشوية بشوية يولي في البير بالطبيعة. من بعد ثم دي زوريزون طون تاع انفستمون ثم موان تيرم ثم لون تيرم معناها هذوكم دي استراتيجي اللي بشوية بشوية تنجم تتعلمهم en ayant de l'expérience, en se formant sur la bourse ou sur l'analyse technique en général. Donc voilà, هذه الفيديو حبيتها pour vous expliquer un peu et pour répondre aux questions نتاع les abonnés à la chaîne اربح نتاعي. Donc pour résumer un peu, كان عندكم des questions اخرين, je suis ouvert pour répondre à ces questions-là. وما تنساوش كان مازلتوا ماكمش abonné على الشين, vous cliquez sur le bouton s'abonner en bas تاع الفيديو هذايا, cliquez وزيد على الكلوش pour avoir mes nouvelles vidéos اللي chaque jour معناها عندي un point de marché sur la bourse de Tunis. نجم نتعلموا بشويه بشويه, تابعونا معناها على الشين هذايا. وكان عندكم كما قلت لكم دي كيستيون مرحبا, تنجموا تحت الفيديو هنا في الشين تنجموا تكتبوا لي كيستيون لي كومونتير نتاعكم. وما تنساوش كان عجبتكم معناها الفيديو هذه ولي كونساي هذايا باش تكليكيو وزاد على البوس وعلى البوطون جيم ولا لايك باش تنجموا تعاونونا باش نجموا نعملوا شين هذايا نكبروها باش بور فريمون معناها برشا عباد وبرشا دي بورسيكوتور ولا عباد يبدا عندهم الكولتور دو لا بورس pour avoir d'autres perspectives en Tunisie معناها de placement ou d'investissement. Voilà, c'était tout aujourd'hui. Je vous remercie pour l'attention et à bientôt.